ए मामू सुर्पनखार बाल्य नाडा हछि प्रमोदा सुर्पनखार पिल्लार नाडा प्रमोदा तमे सब कहि देला पिला काय देखिए मु गुटे विषय पछे तमे कहि दो तू कोन प्रश्न तमे तीन जण को मोर प्रश्न कहि दो कोन कोन प्रश्न तमे कोन गाइलो कोन रावण भणी सुर्पनखनारी कोड आस्तिला अरे राम को निकट को आसीला प्रीति भिक्षा नहीं मोर एडी कथा डरो तोर कोन कोन तमे तो कहलो तो मोर मन पड़िला कोन समस्त रामायण पढ़छथि आगे समस्त रामायण जानि छथि मध्य प्रथम रे गला प्रथम रे कोन गला तू तो कहू मत कोन पचालेनी कोन दिए पचाले तू कहू मु किमि जानिबी अरे प्रथम रे सुपर्णखा पितृक्रिया मागिया गला राम को जाइथिले लक्ष्मण कोई तार नाक कान काटी देले से कट वाक्य बेसी कहला ये रागिरा तो पड़े शिरसाद्र कदर ता नाक कान काटी छाड़ देली रामचंद्र आदेश देला रामचंद्र कहले जिंदी लक्ष्मण सेमति कथा सुने नाक कान काटी छाड़ देले नाक कान काटी छाड़िला सेडु रावण बाकु जाई गुहारी कहला सुनुछ ना आज्ञा रावण बाकु जाई गुहारी कहला कोन कहला अयोध्या राम लक्ष्मण मोर नाक कान एमति काटी देई छुंदी एंति एंति कहला सेडु कोन हला सेडी नाटक लागला सीता चोरी हमको सबको सब आरंभ होइला एडी गुट्टी कथा लक्ष्य करि परछ आज्ञा पुराण समस्त जानि छथि एडी नाटक लागला आपण निजे कहले ता भाई की कहला माने सुपर्णखा अछि सेडी सुपर्णखा कोड गला बस के कहला रंग घरु गलाली आ कोड गला तांग घरु गला आज सेडा कहला कोड गला तांग घरु गला नाडे को घरु गलाली खाली कहि देले जे कि को खटा रेला कति देखिया को खटा तोर पचारिबार अर्थ होछि रामायण में पढुछे रावण को खबर देबा पर्यंत सुर्पनखार चरित्र को हम समस्त जानि छथि रामायण नाटरे मध्ये देखुछे सुर्पनखार चरित्रटा रावण को खबर देबा पर्यंत ना ना हां तापर सुर्पनटा मोला की गला की हजिला की किया से मरिनी तू कि जानलु हां तू कि जानलु मु किन जानली समस्त गोटे कथा लक्ष्य कर आज्ञा गोटे पशु जंतु गोटे भालू की बाघ की हाथी गोटे पशु जंतु जदि को बण रे मरि गले सेडे कोन होचे आज्ञा सेडे पेपर उड़ी होची अमक पंचायत रो अमक बण रो अमक पशु मृत्यु हाथी जदि मरि हाथी रो मृत्यु लेखुते ना आज्ञा जदि सामान्य गोटे पशुडी मले जदि ता नारे पेपर टीवी रे एडवर्टाइज होची जे 14 पुर राजा रावण 14 पुर राजा जदि राजार भौंडा मोर्ची पेपर आउट हबर ना आज्ञा टीवी पेपर भारी ना आज्ञा के देखितो को टीवी पेपर सुपर्णखा मोर्ची देखितो की मरिनरा पहला ओहो तू जानिबारे सुर्पनखा कुआडे गला रावण को खबर देबा पर्यंत हम सुर्पनखार चरित्रटा देखु छथि तापर कुआडे गला हम आउ पुराण देखि ना मध्ये तार एटा तो होछ प्रश्न एटा मो प्रश्न ना ना हां हो विषयटा आरंभ करूछि सुर्पनखार चरित्रटा आरंभ हो सी कुआडे गला तापर सुने वैदेही विलास छंद बड़ सुंदर छंद दिया वैदेही श्री राम किसे करिणी करी विनोद नदीरे कुंज कुटीर करी हे कुटीर गोदावरी नदी तटरे पंचवटी वनस्थरे भगवान मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र प्राणप्रिया सीतांगु नै क्रीड़ा करूछन्ति वैदेही श्री राम की से करिणी करी करी आ करिणी अच्छा करी बोलते हस्ती करिणी बोलते हस्ती वन भितर हाथी आ हस्ती हस्तिनी सहित क्रीड़ा कला केतळ नदी मध्यरे तो कुटीर मध्यरे केतेबेले केतेबेले पुष्प उद्यान रे एमिति विभिन्न स्थान रे सीतांगु नै क्रीड़ा कौतुक करथले करिबा समय हिछि कोन बुली आसी स्वरूप नखा ना मेरा खसी
ଭିତରେ ରହି ଚାହିଁ ହୋଇଲା ତ ସେ ହୋଇଲା ତ शूर्पणखा नाम राक्षसी ये जो राम सीता क्रीड़ा कौतुक चली पंचवटी वनस्तर शूर्पणखा बुली आसी राम निकट पहुंचले राम निकट पहुंच जाई मन भीतर भाबुछि रूपटा को देखि देखि से केमिति पहुंची कोठु पहुंची काहे के आसीला सेतबेले रामचंद्रनगर कुटीर कोठी शूर्पणखा कोठी हां ए पंचवटी की से आसीला कोठी भारी सुंदर कथाटी मां जन को प्रश्न पचारिबा लंका रे किए निया मारिछि समस्त हनुमान निया मारिछि किंतु नाही लंका रे निया मारिबा लोक होछि प्रकृत रे शूर्पणखा जोतु ही लंका ता ध्वंस होइछि किंतु असल भितरी कथाटा हमें किए रामायण रे जानि एइटु कांडुटा तयार हैला हां शूर्पणखा कांडुटा तयार करछि मा रावणर वंश मरिबा पाई अच्छा कोन पाई से तो भाई ये तो भौणी ये काहे के रावण को मारिबा पाई चिंता कला काहे की यो छि रामायण रो तत्व कथा अच्छा शूर्पणखा आगे टिके सुनंतु समस्त कथा तो रामायण में सुनु छे एटा बड़ कथा नाही रामायण नाट्य देखिछे सत किंतु पड़ी पड़ी धोती निकालते मरम केही नहीं जानते जदि मरमटा जानिबानी पुराण देखिछि मूल्य नाही एटा मर्म कथा आगे टिके समस्त सुनंतु आपण तो पुराण श्रोता सुनुछंती शूर्पणखा बाल्य समय रे गुरुकुल आश्रम रे पाठ पढुतला बेसना स्कूल कॉलेज आगे तो स्कूल कॉलेज नथिला गुरुकुल आश्रम से पाठ पढुतला अच्छा कालकेतु विद्योजी आ गोटे राक्षस मध्ये पाठ पढुतला हां ए दी जन जाक पिलाडू सांग ही पाठ पढुतला आस्ते आस्ते बड़ हैला आरो जुबक समय तार मत यौवन समय दी जन जाक गुरुकुल आश्रम रे भलो पाइले किए कालकेतु विद्योजी आ शूर्पणखा ए जुबक समय जत आसी तांकर यौवन समय उभय गुरुकुल आश्रम रे पाप प्रणय करी ये शूर्पणखा कोन कोन गर्भवास अच्छा अच्छा का द्वारा ए कालकेतु विद्योजी रावण एक कथाली जानि भाबिला केटे कथा कला मु एडा बड़ राजा मो भौणी जदी ए कर्मटी करिवे लोके मते कोन कहिबे ये तो चालाकीटा रावण गुरुकुल आश्रम रानी विवाह करा देला हां कालकेतु विद्योजी को शूर्पणखा विवाह करा देला एले विवाह करैला सिना ताकू कहले जे तू पाताळे राजा ही रही अच्छा अच्छा सी पाताळ बुझिबा तार इच्छा ना हां हां स्वामी की कहला भला होय ओ पाताळ बुझिबा एडे बड़ सुंदर लंकापुर छाड़ी करी तमे जदि रावण को मारि दिथा तमे लंका राजा ही थिले मु रानी ही था लंका रे जो सुंदर प्रतियोगिता हला सुंदर भीतर होचे कालकेतु विद्योजी सब पुरुष भीतर सुंदर नारी भीतर सुंदरी होची मंदोदरी हेले रावण रो मते सेदु संदेह थाए ये सब बेले मंदोदरी ऊपर तार मते लक्ष्यटा मध्य शूर्पणखा को विवाह हेले मध्य मंदोदरी सुंदरी ऊपर कालकेतु विद्योजी रो सब बेले नजरटा थाए भाबिला ये तो काले सुंदर पुरुष ये मते देखि देखि काले केतळ मध्य ताकू मंदोदरी की काले ये मोर हरण करि दबे की बोली कि मध्य चिंताटा रावण रे इडी गोटे थाए राग हेले जेतळे की जानिला शूर्पणखा जेतळे की कालकेतु विद्योजी को गला बला होई को पाताळ बुझिबा है मोर लंका राजा तमे राजा है मो रानी हेथि जे तमे रावण को मारिले सिना हबो से भला एक कथाटा कहूछु हेले मंदोदरी ऊपर आरो लक्ष्यटा अछि मध्य कालकेतु विद्योजी और सब सुंदरी ताकू मध्य भोग करियो तार मध्य इच्छाटा अछि भला एक कथाटा आलो मोना हुची कालकेतु विद्योजी विद्व जीव मोर जीव करे बिजुली शक्ति अछि करंट लागिले लोक जिमि मरुछंती मु जीवटा जाग लगे देबी से मरजो बोला हां हेल तो सहज कथा तमे तो जीव लगे देले रावण मरजो तमे राजा अब रानी हेबी ए शूर्पणखार कथा रे पड़ी कालकेतु विद्योजी जे रावण को मारी बोली जीव लगे ये तो रावण चालाकीटा जीव लगे मारिबा सब चंद्राचर खड़खड़ा बाहर आगुरु रागटा थिला एपटे केतळ मध मंदोदरी हरण करियो बोली तार संदेह थिला पुणी जत आसिला मारिबा देखिला ये रहिले दिन दिन मोर काळ हळ तेणु कोन कोन चंद्रास फड़करे मुंडटा काटी देला कार कालकेतु विद्योजी मरि गेला शूर्पणखा विधवा है गोटे झियोटिया के रांड हिरता मन भीतर शांति अछि नाही एई जो शूर्पणखा मंजी पुतिला
जे मो स्वामी के मारी तू मत जेमती रांड करैछु तो रानी मन को रांड हाथ न देखिला पर्यंत मो मन के शांति नहीं एही बाकी कांडा तयारी अछि आमे तो रामायण पढिछे किंतु एइटा हला रामायण रो मंजीटा एइटु कांडुटा तयारी हला सुपर्णखा मने मने शपथ कला मो स्वामी के मारी तू मत जेमती विधवा करैलु रांड करैलु तो रानी मन को जो दिन रांड न करैछि मो मन शांति नहीं सबुले भाउज साथे कଳି गोळ बोला अच्छा रावण भाबिला विधवा भोली घर रखिबाटा ठीक नाही हां खर दूषण कृषि तीन भाई 14000 सैन्य देकरी ए लंका रे न रखि लंका आर पारी नेकरी दंडकारण्य नेकरी ताकू घर करी एडी घर कर रहउ बोले ताकू कोठे दंडकारण्य पंचवट अच्छा से से घर कर रहिलो रामचंद्र जाई सेठी वास कर रहिलो देखो एक जोग सूत्र घट घट एडी ताकू हेले ये जो गर्भास हिथिला कालकत्य विद्य जियो द्वारा आ गर्भर गोटे पुओटी जन्म हला ता ना हला जपासुर सुर्पनखा ना देला जपासुर सबुले पुओ को शिक्षा देला जे तो ससु होती तो मामू राम तो बापा को मारी छी पीता शत्रु दारा बोली एमानो को न सहारी दे कुपुत्र संग देसरी तो बापार शत्रु जदि तू जते दिन पर्यंत न मारी छ तू मोर पुओ नाही जो दिन मारिबो से दिन मु जानि प्रकृत तू मोर पुओ हां सबुले शिक्षा देला पुओ को सुर्पनखा ले मारिबो केमि जा तपस्या करे ब्रह्मा को वर मारी जपासुर तपस्या तपस्या करी उही हुका परिणाम बाली हुका हेला अच्छा अच्छा आगे थिला अस्तिगत प्राण हाड़ थिला पर्यंत जीवनटा रही ये बसी ब्रह्मदेवाय नमः उही हुका चरी गले बाली हुका हे गला ये ब्रह्मदेवाय नमः आखि दिरा जुड़ा जुड़ा ओढिया देखा जाउची ये चर्म पितुला सब बाली हे जाई हुका हे जाई लक्षण जाई फल मळ खोजिबा खोजी खोजी आले कोन कोन ब्रह्मदेवा सोची गुड हुका भितर की अछि ये कोन कले काळे राक्षसी कोन हिछि बोली करी ये कोन करनी शरडा को मार दिछन से बाली हुका भितर तार जीवनटा चाली मरि जाई किए जपासु सबुदिन सुर्पनखा देखु थाई से दिन आसी देखलु को मरि गिरी पड़ी किए दंड देछि को चंडाले कर्म करछि मु किए मारि खोजी खोजी पाद चिन्ह देखि देखि आसी गिरी देखो राम को कुटर निकट पहुंची से सिना राग रे आसीथिला ये जो रामचंद्र को रूपटा को देखि देखि बुली आसी सुर्पनखा नामे राक्षसी वृक्षांतर रही चाहि होइला तुसी वृक्ष उहाडे रही गिरी लुचि गिरी राम को रूपटा को देखि राम की सुंदर पुरुष बिहि विधि मदन दर्प करिना बर कांत पति मोरा राम और सीतांकर क्रीड़ा कौतुक को देखि खंडे दूरे रही गिरी सुर्पनखा भाबुछि वृक्ष आहुडा रही देखुछि केडे सुंदर रूपटा हिछि विधि मदन कंदर्प करिण विधाता केते दिन बसी गिरी रूपटा को गढिछि विधि अर्थात गढिछि विधि जे ब्रह्मा कंदर्प और मदन गोटिए कथा किंतु मदन जे कंदर्पर सुंदर रूप को गर्व को खर्व करिया पई विधाता केते गोटे सुंदर पुरुष गढिछि कि बर कांत पति मोर हुंते बर बोले स्वामी कांत बोलते स्वामी पति बोलते स्वामी अर्थ गोटे किंतु अर्थ कले तीन प्रकार कोन बर जे श्रेष्ठ कांति जे तेज पति जे स्वामी सुर्पनखा भाबुछि एमिति सुंदर पुरुषटे मोर स्वामी हिथिले मो स्वामी तो मरि जाई छन्ति स्वामी सुख पाई नै राम को भली जदि सुंदर पुरुषटे मोर स्वामी हिथालते मु कोन करंती अरे बासर दिवस निसी लब करंती बासर दिवस निसी लब करंती धुनती करी मति तो संती सुर्पनखा खंडे दूर रही बाबूजी रामंक भली भली सुंदर पुरुष मोर स्वामी हिथान्ते बासर दिवस निसी लब करंती बासर अर्थात घरे मते दिन रात जना पड़ता नाही बा बासर घर स्वामी स्त्री मिलन समयटा होची बासर गृह
जदि सेमिति सुंदर पुरुष मते स्वामी हेकि मिलिथान्ते तांको सहित एमिति श्रृंगार करंती जे दिन राति मते लब्बे बोली लागला टिके मात्र लागला मते दिन राति जणा पड़ंता नहीं एत्ते की भाबी विचार कला एमिति तो राक्षसी रूप धरगिरी गले हबनी सुंदर रूप हेबा पड़ी ये तो राक्षसी माया जणा बिहिला सुंदर रूप ए मन्त भाली बिहिला सुंदर रूप ए मन्त भाली बिना शिव जोगी जोग चाहिए ढाली बिहिला सुंदर रूप ए मन्त भाली बिना शिव जोगी जोग चाहिए ढाली सुर्पनखा कोन कला गोटे सुंदर रूप धारण करला धारण कर देकरी पहुंचिला आसी रामचंद्र पाखरे पहुंची आसी आहे बोलई अरण्यवासी की सुंदर बोलई अरण्यवासी की सुंदर बड़ भस्म अंगे सिरे जटा तो थर रामचंद्र को पचारला हे अरण्यवासी तमे तो केडे सुंदर देखा जाउछो ए बनस्तरे काहे की बुलुछो पुणी मस्तक रे जटा काहे की तमे धारण करछो हौ तमको जोगी सन्यासी बोली कहंती कह जानती अंगरे भस्म बोली छ जोगी सन्यासी कहि थांती हां किंतु बधुए संगे घेनिछ रसी कपणे बधुए संगे घेनिछ रसी कपणे बधु चंद्र गंडक पितृ तोषणे सुर्पनखा पचारिला तमे जदि सन्यासी हि थांत सन्यासी छ साथी रे गोटे सुंदर स्त्री टी अछि तमर से स्त्री दा किए तमे किए रामचंद्र कहले रे सुंदरी हे सुंदर मु होछि दशरथ राजांकर पुओ मो ना होछि रामचंद्र ये होछि मोर सान भाई लक्ष्मण ये होछि मोर प्राणप्रिय सीता धर्मपत्नी सीता मोर ये देखि पारुछो अच्छा तमे किए तम परिचयटा मते कहिलनी तमे काहे काहे मो रावणर भणी सुपनखा रावणर भौणी सुर्पनखा अच्छा मो निकट तुमरो काम काहे कोन अछि काहे के आसी मो निकट तमे जिंजे बे हो नथिलो मते सेमी टिके दरकार मु देखि देली लट्टा वाडी रगी सेठी सुर्पनखा कहूछि जे विश्रवानंदिनी मुझे कुळ रे साधु विश्रवानंदिनी मुझे कुळ रे साधु विश्रभाई अष्टुप्रिय मधुर मधु कहिला हे सुंदर पुरुष मु होछि विश्रवा ऋषिंकर झियो हम जाति होछि ब्राह्मण ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल रे जन्म हिछि सेना क्षत्रिय कुल रे जन्म हिछ मो जाति होछि ब्राह्मण विश्रवानंदिनी मुझे कुल रे साधु श्रेष्ठ कुल हमर एणु मु काहे के आसी ना विश्रवाई अष्टुप्रिय मो स्वामी मरि जाई छथि स्वामी सुख पाइनी आज मोर अष्ट रे अमृत अछि से अमृत को तमे पान करो टिके खाली अठगोठ पान कर रामचंद्र कहले रे सुंदरी हां बोइले रघुना दन रे रामा बर आचरण एक पत्नी मोहर बोल श्री राम जय नाम धरिले न दंडे काल जम रे सुंदरी हे सुंदर व्रत करछि नियम करछि कोन ए जन्म रे द्वितीय स्त्री ग्रहण करि परिबी नाही नाही मोर प्राणप्रिय सीता अछि धर्मपत्नी सीता अछि तेणु तते मो स्त्री रूप रे ग्रहण करि परिबी नाही तू फेरी जा रामचंद्र कहले हो जदी आसीछु मो सान भाई लक्षण को दिके देखे वर्तमान ता पाखरे स्त्री नाही हुए तो सिए तो ते स्त्री रूप रे ग्रहण करि पारे आहे बामलोचना संगति नहीं ताहारो बामलोचना संगति नहीं ताहारो बामनोहि तत्काले करिनो स्वीकार
स्त्री मो भाई लक्ष्मण स्त्री ना मोर तो स्त्री सीता अछि एणु करी मो भाई स्त्री ना हुए तो तुमको से स्त्री रूप में ग्रहण करि पारे हो सांडाले गुलगुले रही जाओ जो कर्म ही भगवान जोड़ाई से कर्म तुम रही ना जाओ पहुंच गला जाई बिनय होई निकसा तनई कही बिनय होई निकसा तनई कही कर्तव्य करुण राम सेवक मुहि बिनय होई निकसा तनई कही लक्ष्मण पाद तले बसी पड़िला पाद पाखरे बसी पड़िला तले ए विनय भाव रे कहूची हे सुंदर पुरुष तुमको देखे कि मोरा यौवन भार संभाली पारुनी तमे यौवन भार के उच्छास करो तमे मते स्त्री रूप रे ग्रहण कर तमे मते स्त्री रूप रे ग्रहण करो काहे के जटा जटा बांधी कि बनस्तरे बोलुछ ए भीषण काहे कि बोली मोर अमृत फल टिके पान करो स्त्री रूप रे ग्रहण करिबि जहा को दूरे गिरो मो किछि नै मोर अमृत फल टिके पान तो फल रखे से दूरे दूरे गिरो हां विनय होई ए तो देखिए गोला बनो चारी रे जटाधारी अरे जटाधारी तो देखिए गोला बनो चारी रे जटाधारी अरे जटाधारी रूप देखिले पाषाण तरले रूप देखिले पाषाण तरले मोते जाऊची जड़ी 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 जटाधारी अरे जटाधारी तोते किए कला बनो चारी रे जटाधारी अरे जटाधारी नुहे तोरा मारू अछि पुलसर रे बिया तो देह बाहु मोर बंधने अछि मोर देह बाहु मोर बंधने अछि मोर देह जाऊची जड़ी 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 जटाधारी अरे जटाधारी तोते किए गला बना चारी रे जटाधारी अरे जटाधारी हे सुंदर पुरुष तम भाई को आदेश रे आसी तम भाई को आदेश रे आसी तम निकट को आसी ए कंद्रप बाधा मत दूर कर हे वीर तमे निष्ठु होनी तमको देखला मोर जौवन भरा होला बड़ी बड़ी जाउची ए जौवन भरा की मां
अरे तू आसिଛୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ तू आसिଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ जेहेतु ମୁଁ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାସ तू जदि मोर स्त्री हेबु तू सीतांकर दासी हेबाक पड़िबो तू जदि मो स्त्री हेबु सीतांकर दासी हेबाक पड़िबो से दास ले हेबि सिना तमे मते रख है सर दूरे गिरो की लक्षण कोले तू दासी हेई परिबोनी काहे के हेई परिबोनी अरे बड़ कुळे जात एक भक्ति हे भक्ति बड़ कुळे जात एक भक्ति हे भक्ति बिहु भूमि चाष जात कन्या से भक्ति लक्षण तू गोटे बड़ घर भौणी बड़ घर छियो तू गोटे बड़ घर छियो बा भौणी सीतांकर दासी हेई परिबो सीतांकर दासी हेई परिबो राजा झियो चोसा झियोर केबे दासी हेई पाछि राजा झियो चोसा झियोर केबे दासी हेई पारि काहे कि ना सीता लंगळ मूल जात इछन एनु सीता हेले चोसा घर झियो तू होचु रावण रो भौणी बड़ घर राजा घर झियो तेणु कर तू चोसा झियोर दासी हेई परिबो ना हेले फेरी जा तापर लक्षण कहले तू जदि मो निकट आछ मोटू कोन सुख पाई तू तदपि मो निकट को तू मोटू कोन सुख पाइबो मैं बासे उजागर रही निद्रा कुते जी बासे उजागर रही रे निद्रा कुते जी बाहु रे बोरा ना मोते न खोजी लक्षण कहिले जदि मो निकट को आसी मु तो रात्र सोइबाकू नाही दिने रे सोइबाकू नाही निद्रा त्याग कर सारिछि मोर स्त्री हेले तू मोर कोन सुख पाइबी तू मोर स्त्री तू मोर कोन सुख पाइबी फेरी जा तमे दिन राति केतलो सोनो कि बा मु केतलो बे सोनु आ केतलो न सोले मो भाई 5 मिनिट सोई पड़थो शेर दूरे गिरो हो शेर 5 मिनिट सोई पड़ियो 5 मिनिट 2 मिनिट सोई समय 5 मिनिट रे को एडा भाबिला ये रागी एडा टिंगड़ा हबनी राम को पाखरे पहुंचला पौजी हेले लक्षण को आदेश देले नासाकर्ण छेदन करी नासाकर्ण छेदन करी एतिकरे लक्षण कोन करछंती ये जेतोले की कहिले गुटे पत्र खंडिया लिखि देले टिके जोड़िए बताओ ये जो पत्र खंडिया लिखि दैछंती केडे सुंदर अर्थ देखो अच्छा से ग्रहण कले नाही ना ना मु गुटे पत्र दउछि ए पत्र खंडिया देले से तो ग्रहण करिवे कोन कह दियो रामचंद्र दी प्रकार अर्थ लिखिले कौन लिखिले बाबू नाको सिरी दान जोग्य जो साकू बिहर कानन कर आलिंगन लक्षण बुझिबा अर्थ अलग सर्पणखा बुझिबा अर्थ अलग रामचंद्र लिखिले बाबूनाक श्रीदान योग्य जो सर्पणखा बुझिबा अर्थ रे कोन हबो रे बाबू तू जदि आकु ग्रहण करिवो नाक श्री योग्य हबो नाक बोले स्वर्ग श्री बोले संपद तते स्वर्गर सुख लाभ हबो एणु करी तू ताकु स्त्री ऊपर ग्रहण करी विहर कानन कर आलिंगन करी कानन जे बनस्थ भीतर तू विहार करे एटा सर्पणखा बुझिबा अर्थ लक्षण बुझिबा अर्थ कोन ना बाबूनाक श्रीदान योग्य जो ये जानी सारले जे ये माया रे सुंदर रूप धरि करी आसी रे बाबू लक्षण आकु नासा छेदन योग्य काहे कि नाकुडा काटियो कहिल ना नाकुडा जो मुहडा सुंदर हां हां नाकुडा काटि दे तार सुंदर मुहडा चाली ए जो माया रे सुंदर रूपडा धरछि सेडा चाली एनु नाकुडा काटि बाबू नाक श्रीदान योग्य जो साकु बिहर कानन कर आलिंगन बिहर कान न कर आलिंगन जो कान न हितला नोटा सेपटे पड़े बिहर कान न कर आलिंगन ताको आलिंगन करिवु नाही एटा लक्षण बुझिबा अर्थ नासा कर्ण को हरण करिवु ताको छाडी दो नियो ए पत्र खंडिक देले से ग्रहण करि दे होये होइबा सुनबा तमर भाई एक कागज देले कागज रखो मत रखो बस
ରଖ କାଗଜ ରଖ କାଗଜ ରଖ ମତ ରଖଲା ମୋର ଅକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ନା ପେଲୁଛୁ କଣ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଗଲେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପଢିଲେ ଆରେ ବାହୁ ଟେକି ଉଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର କି ସଫଳ କାहे ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣି କରିବ ବାହୁ ଟେକି ଉଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର କି ସଫଳ ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରିଲେ ବାହୁ ଦିଟା ଟେକିଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ଭାବିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛୁ ମୋ କାମ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନା ତା ବାହୁରେ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଆଗକୁ ପଡେ ବାହୁ ଟେକି ଉଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର କି ସଫଳ କାहे ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣି କରିବ କୋଳ ଇଏ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା କୋଳ କରିବ ବୋଲି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଲକ୍ଷଣ କଣ କଲେ ତାର ବାଳ ଯାକୁ ଧରିଦେଲେ ଇଏ ତ କୋଳାଗତ କରିବା କଥା କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିବା କଥା ମୋ ବାଳ କେন ଧରଛ ହେଲେ ଲକ୍ଷଣ କାହିଁକି ବାଳକୁ ଧରିଲେ ଏ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ବାଳଟାକୁ ଚୁଟିଟାକୁ କାହିଁକି ଧରିଲେ ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର କଲେ ମତେ ସିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ନାକୁଟା କାଟିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ କଣ ନା କାଟିଲ ନାକୁଟା ମତେ ଦେଖେଇବ କି ଶୂର୍ପଣଖା ନାକୁଟା କାଟିଲା ପରେ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେଇ ରଖିବ ନାକୁଟା କାନୁଟା କେମିତି କାଟିବି ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ତାରାତାରିଣୀ ପର୍ବତକୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାଳ କାଢିବାକୁ ଭଣ୍ଡାରୀ କଣ କରୁଛେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡଟା ଜଙ୍ଗସନ୍ଧାରେ ମାରି ଦଉଛି ବୋଲେ ଚାଞ୍ଚିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମୁଣ୍ଡଟା ହବ ମତେ ଚାଞ୍ଚିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ କଣ କରୁଛୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ଜଙ୍ଗସନ୍ଧାରେ ମାରି ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଖୁର ବୁଲଉଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଭାବିଲେ ଯଦି ବାଳଟାକୁ ଧରିଦେବି ଆର ମୁଣ୍ଡଟା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହବନି ନାକୁଟା କାଟିବାକୁ ମତେ ସଜ ହବ ତେଣୁକରି ଇଏ ବାଳଟାକୁ ଧରିଦେଲେ ଇଏ ଭାବିଲା କଣ ଇଏ ତ କୋଳାଗତ କରିବା କଥା ମୋର ବାଳକୁ କାହିଁକି ଧରିଲେ ଆରେ ବାଳ ଧରୁ ବିଚାରିଲା କର୍ମାଟ ନାରୀ ବଡ଼ ଧରୁ ବିଚାରିଲା ରେ କର୍ମାଟ ନାରୀ ବନ୍ଧ ସଂଯୋগে ନାୟକ କୁନ୍ତଳ ଧରି ବାଳ ଧରୁ ବିଚାରିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନାରୀ ଇଏ ଭାବିଲା ବାଳ ଧରିବାର କାହିଁକି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରତିବନ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ବାଳକୁ ଧରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାଳର ମୂଳରେ କାମ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି ଯଦି ବାଳକୁ ଧରି ରତିବନ୍ଧ କରିବ କାମଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସୁଖ ହବ ହେଲେ ଶୂର୍ପଣଖା ଭାବିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ବାଳକୁ ଧରନ୍ତି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବାଳ ଧରିବା କଥା ମୁଁ ତ ତମ ବାଳ ଧରିବା କଥା ତମେ କଣ ମୋ ବାଳ ଧରିଲ ঠিক আছে আরে ধীরে হাঙ্ক দেশে এ রূপে পুংসে ভাবিলা কর্ণাটক দেশে সিনা স্ত্রী মানে পুরুষর বালକୁ ଧରନ୍ତି ধরଥିଲେ ବୋଧେ ଆଙ୍କ ଦେଶରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ବାଳକୁ ଧରୁଥିଲେ ହେଲେ ବାଳ ଧରିକି ମୋ ଛାତି ରତିବନ୍ଧ କରିବା ବିଧିରେ ହାଙ୍କ ଦେଶେ ଏ ରୂପେ ପୁଂସେ ବସୁଧାରେ ପାତୁ ଭାଳେ ରତି ପ୍ରକାଶେ ଲକ୍ଷଣ କଣ କଲେ ବାଳ ଧରି ତାକୁ ବସୁଧାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଭାବିଲା ଯାଉ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥର ସଫଳ ହେଇଗଲା ବସୁଧାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇକିରି ଯେମିତି ଖଡଗଟାକୁ ବାହାର କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗଟାକୁ ହେ ବାବା ହାତ ବଜଉ ଖାଲା ହେ ମାମୁ ଯେମିତି ଏ ମାମୁ କଟାରୀ ସରଟାକୁ ଧରିଲେ ଏ ମାମୁ ଆକୁ ଘରକୁ ପଠା ହାତ ବଜଉ ଅଛି ଇଏ ଭାବିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ବାଳ ଧରିଲେ ବସୁଧାରେ ଶୁଆଇଲେ ମୋ ସହିତ ରତିବନ୍ଧ କରିବା କଥା ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଧ କଟାରୀ କଣ ଧରିଲେଣି କଣ ଧଇଲା ହାତଡିଅ କଟାରୀ ସର କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲା ଆଉ ଇଏ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ଆହୁରି ଭାବୁଛି କାମାନ ଧରିକିରି ଅଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ନିୟମ ଥିବ ବୋଧେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରତିବନ୍ଧ କରୁଥିବେ ଆହୁରି ଭାବୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଟା ଧରିଲେଣି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଖଣ୍ଡାଟା ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ରତିବନ୍ଧ କରିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ନା ଏମିତି ଭାବୁଛି ଆହୁରି କିଏ ଶୂର୍ପଣଖା ଲକ୍ଷଣ କଣ କଲେ ବିନାଶନାଶା ଶ୍ରବଣ ଦୀର୍ଘ ରଟିଲା ବିନାଶନାଶା ଶ୍ରବଣ ଦୀର୍ଘ ରଟିଲା ବିଘାତ ସିଂହ ହସ୍ତିনী ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଗିଲା ବିନାଶନାଶା ଶ୍ରବଣ ଦୀର୍ଘ ରଟିଲା ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ରାବ ଦେଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ରାବଣର ଲଙ୍କାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ରାବଣର ଗୋଳ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଭାଇ ରେ ରାବଣ ପଚାରିଲା ଶୂର୍ପଣଖା କଣ ହେଇଛି ତୋର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୋର ନାକ କାନ କାହିଁକି ଛିଡ଼ିଲା ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା କଣ କହିବି ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ନାକ କାନ ହରେଇଛି
ଏଇଠି ସୁପର୍ଣ୍ଣକା କଥାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଦି ଭାଇ ଥିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଥିଲା। କଣ କହିବି ଭାଇ? କଣ କହିବି ଭାଇ? ତୁ ଥରେ ଭୋଗ କଲେ ଯେତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତା ରୂପ ସହିତ କିଏ ସମାନ ହେବେନି। ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖିଲି ତୋ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଥରେ ଭୋଗ କଲେ ମରିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଣି ଆଣି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଦେଖେ ଦଶା। ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକ ମୋର ନାକ କାଟିକି ବୋଲେ ଏଇଠି କଥାଟାକୁ ନିଆଁଟା ମାରିଦେଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ନିଆଁ ମାରିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ନଥିଲି, ତୋ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡୁଟା ପାଇଛି। ବିଷୟଟା ଆସିଛି କଣ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରାଣରେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ରାବଣକୁ ଖବର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାର ଚରିତ୍ରଟା ଆମେ ରାମାୟଣରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ମଲା କି ଗଲା କି ହଜିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ରାମାୟଣରେ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ସୁପର୍ଣ୍ଣକାର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନା। ବିଷୟଟା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ କି ଜାଣିଲା ରାବଣ ଇଆଡେ ଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ମାରିଚ ପଠେଇଲା, ଏ କାମ ତାର ଲାଗିଲା ସିଆଡେ। ଇଏ ଯୋଉ ଘରେ ଭାଉଜ ଚାରିପଟେ ଘେରିବ କାହାକୁ? ସୁପର୍ଣ୍ଣକା। ଭାବିଲେ ହଇଲ ରାଣ୍ଡ ତୁ ତ ବିଧବା ହେଇକି ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆଉଥରେ ବିଧବା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବାଟୁଟା ଆଉଥରେ ବତେଇ ଦେଲୁ। କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ଜାଣି ଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମରଣ ହବ, ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଯୋଗଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ମନ୍ଦ ଧରି ବିଚାର କଲେ। ଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନା କଲେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ଇଏ ଦେଖିଲା ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ଘରେ ରହିବି ଗାଳି, ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ। ଲୋକେ ମତେ ପରିହାସ କରିବେ, କଣ କରିବି କୁଆଡେ ଯିବି, ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଭାବିଲା। କିଏ? ସୁପର୍ଣ୍ଣକା। ଭାବିଲା ନାଇଁ ଏବେ ମରିବିନି, ମୁଁ ତ ସତ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ରାଣ୍ଡା ହାତ ଦେଖିଲେ ମରିବି। ସତ୍ୟ କରିଛି ନା ଇଏ, ମତେ ଯେମିତି ରାଣ୍ଡ କରିଛୁ ତୋ ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡ କରି ରହିଛି ନା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରିବିନି। ଫେରିକିରି ଆସିଲା, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାବଣ ମଲା ପରେ ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ରଜା ହେଲେ ଲଙ୍କାରେ, ବିଭୀଷଣ ରଜା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ। ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣ କଲେ ଭାଇ ରାତି ପାଇଲେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଭରତ କଣ୍ଠ ଦେଇଛି 14 ବର୍ଷରୁ 14 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ିଗଲେ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ଭରତ ବିଭୀଷଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବି। ରାବଣର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଶିଳା ଥିଲା ସେଠି। ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ଛିଡା ହେଲେ ସଂସାର ଯାକର କଥା ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରୁ ଟିଭିଟା ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଆମେରିକାରେ କଣ ହଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏ ସଂସାର ଯାକର କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରାବଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ଶିଳାଟା ଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଗଲା, ଏ ସଂସାର ଯାକର ସବୁ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇକରି ବିଭୀଷଣ ଛିଡା କରି ଦର୍ପଣ ଶିଳା ବୋଲେ ଦେଖ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କଣ ହଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭରତ ବସିଛି, ଏ ସବୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ହେଇଛି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଳାଟି ଦିଅ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେବି, ମୋ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ପାଇଛି, ମତେ କଣ ମାଗୁଛ ପ୍ରଭୁ, ନିଅ। ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ, ପର୍ବତର ଏ ପଥରଟାକୁ ନେବି ବୋଲି ଟେକିଦେଲେ, ସେ ପଥର ତଳେ ଗୋଟେ କାଠ ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ବୋଲା ହେ ମୂର୍ଖ ରାମ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କଥା ଦେଖିଛି, ତମର ଭଳି ମୂର୍ଖଟି ସଂସାରରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କୋଉଠି, ଦତାପି ହାରି ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ରାମ ମୂର୍ଖ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ତମଠୁ ମୂର୍ଖ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ। ବୋଲା କଣ ତୁ କିଏ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ଥରେ ମୂର୍ଖ କାମ କରିଥିଲ। ସୁନାର ମୃଗ କୋଉଠି କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶୁଣିଥିଲ? ସୁନାର ମୃଗ ଦେଖିନି ମାରିବାକୁ ଗଲ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା। ଥରେ ମୂର୍ଖ କାମ କରିଥିଲ, ଆଉ ଥରେ ମୂର୍ଖ କାମ କରିବ? ଲଙ୍କାଟା ଦାନ କରିସାରିଲେଣି ବିଭୀଷଣ। ଦାନ ଦେବା ଜିନିଷ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଗୁଡି ଖଣ୍ଡିଆ ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଲୋଭରେ କଣ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ ଟେକୁଛ ନେବି ବୋଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁ ଏତେ କଥା କିଏ କହ, ତୁ କାଠ ବେଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତୁ ବେଙ୍ଗ ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିଲା ଲୋକ? ଏଇଠି ସୁପର୍ଣ୍ଣକା କାଠ ବେଙ୍ଗ ସେ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲା। କାଠ ବେଙ୍ଗ ରୂପ ଧରି ସେ ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲା। ଭାଉଜ ମାନଙ୍କର ଭର୍ସନା ସହି ପାରିଲାନି, କାଠ ବେଙ୍ଗ ରୂପ ଧରି ସେ ଦର୍ପଣ ଶିଳା ତଳେ ଲୁଚିକିରି ଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣକା। ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ପଞ୍ଚବଟୀ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିକି ତମ ନିକଟକୁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ମତେ ଆଜି ଉପକାର କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପାପ କରିଥାନ୍ତି, ପାପରୁ ତୁ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ଯାହା ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି, ଯାହା ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ସେଇଠି ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ଗଲା ଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆଶାଟା ଥିଲା ମୋର ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯୋଉ ମତେ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିକି ସେ ବିଧବା କରିଥିଲା, ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ତା ରାବଣ ମଲେ କୋଉଦିନ ତା ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବିଧବା ଦେଖିବି ବୋଲିକିରି, ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା।
से रानी मानकर ये जो वैधव्य दोष देखिबा पई मो स्वामी की जेमिति मारिथिला से केबे मरिबो ए कथाटा मु चिंता करूथली किंतु प्रभु गोटे थर मते खाली जो आशा कर जाइथिले स्त्री ऊपर मते खाली ग्रहण कर मोर आउ किछि दरकार नाही रामचंद्र कहले ए जुगरे तोर आशाटा पूर्ण होबनी द्वापर जुगरे तू कुबुदा हिके मथुरा रे जन्म हिथिबु मु कृष्ण अवतार रे जन्म हेबी तू आठटा कुज हिथिबु तते किए मध्य विवाह करिवे नाही सुंदर हिके थिबु मो हाथ बाजिले तो कुज सळख से सुंदरी होबु स्त्री रूप रे तते मथुरा रे गोटे दिन तते भोग करिवे एते तेरा आशा द्वापर जुगरे तोर पूर्ण हो किंतु ए जुगरे नाही ए सर्पनखा द्वापर जुगरे कुबुदा हिके मथुरा रे जन्म हला परवर्ती अवस्था से बांछा तीर्थ रे कल्प बांछा तीर्थ रे झास देछि प्रयाग रे परवर्ती कुबुजा हिके से पुनी जन्म होइछि सेतल पर्यंत एठी भगवान को दर्शन करी अपेक्षा करथिला।